Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Vera Pradita. So today I will make a presentation about the rhythm that I've been made before. Okay, so the first is about word, morpheme, root, base, and stem. So word is a unit of meaning or minimal free from or the smallest unit of a language. And next is morpheme. Morpheme is the lowest unit of language, may or may not stand alone, and cannot be broken down. There are two types or morpheme. First is free morpheme and then bound morpheme. Next is root. Root is a base that cannot be analyzed any further into constituent or cannot be broken down. For example, uh, words that contain root like friendly, the root is friend because the li is suffixes. Next is base. Base is the part of the word that cannot be broken down. Is called a base word, also known as a root word. Sama seperti root, base merupakan akar dari suatu kata. Contohnya, kata unhappy. The base is happy because the word "un" is affixes. Next is stem. Stem is a word that is given a certain affix but does not change the type of a word. So, stem merupakan kata yang ditempeli sebuah affix yang memiliki inflectional atau kata yang tidak drastis perubahannya. For example is friends. Dari kata friend menjadi friends yang hanya mengubah pluralnya saja. Next is affixes. In linguistics, an affix is a morpheme that is attached to a word stem to form a new word or word form. Prefix are additional words that are located at the beginning of the rooted words. Jadi prefix itu letaknya di depan. Contoh, for the word write, ditambahkan kata re menjadi rewrite. And then infix are affixes that are placed in the middle. For example is cupful and ditambahkan infix as menjadi cups full. Biasanya penggunaan infix ini biasanya untuk digunakan pada informal situation. And then suffixes. Suffixes are word affix element that are placed at the end of rooted words. Suffixes letaknya di akhir. Contohnya kata help ditambahkan suffix er menjadi helper. Kata hopeless ditambahkan suffix less menjadi hopeless. Kata call ditambah suffix ed menjadi called. Next is inflection and derivation. Inflection and derivation are two fundamental concepts in linguistics that are used to describe how words are formed and modified in a language. Inflection itu merupakan suatu kata yang jika ditambahkan oleh suffix or prefix, dia tidak akan mengubah kata dan kelas katanya. Like for example is pencil. Pencil is singular, become pencils is plural. So ini hanya mengubah jumlahnya saja. Artinya masih sama-sama pensil. Next is derivational. Derivational, on the other hand, involves
the creation of a new word by adding affixes. Sedangkan derivational ketika ditambahkan affixes, dia akan merubah makna dari kata tersebut dan juga kelas katanya. For example, the word sad is adjective and ditambahkan affixes ly becomes sadly menjadi adverb. Next is compound, blend, acronym, and abbreviation. Compound word is union of two or more words either with or without an hyphen. Jadi ini adalah penggabungan dua kata tanpa icon kata sambung ataupun tidak. Contohnya dari nouns-nya sendiri ada car park, adjective-nya ada heartbreaking, verbs-nya ada oven bake, and then the adverbs ada nevertheless. And then blend. Blend is a new word form by joining the start of one word with the end of another. For example is blog is blend of web and log. Jadi blend ini diambil dari bisa dari kata kedua, huruf pertama atau kedua dari suatu kata tersebut. Kayak blog itu diambil dari kata huruf ketiga dari web dan juga kata log. Lalu an acronym. Acronym is a word created by combining the first letter or syllable of each word in a phrase to create a new single word. For example is FOMO, fear of missing out. Jadi akronim ini pengambilan suatu huruf pertama dari suatu kalimat yang akan membuat kata baru atau singkatan baru. Lalu abbreviation involves shortening a word. For example is advertisement, lab, laboratory. Jadi abbreviation ini menyingkat suatu kata menjadi lebih sedikit, kayak advertisement itu menjadi ad. Next is clipping, borrowing, reduplication, coinage, big formation, and conversion. Clipping is the process of forming a new word by dropping one or more syllables from a polysyllabic word. Clipping ada 3 tipe for clipping. For example, phone, the original word is handphone, and then middle clipping, flu, the original word is influenza, and back clipping, for example, app, and the original word is application. Jadi clipping itu menyingkat suatu kata menjadi lebih sedikit dan letaknya sesuai dengan kebutuhannya. Next is borrowing. Borrowing, there are two types of borrowing. Direct borrowing is the type of borrowing where words are not subject of major phonological or morphological modification. Jadi kalau direct borrowing itu sebuah katanya tidak dimodifikasi, sedangkan indirect borrowing itu sebuah katanya dimodifikasi sesuai dengan target bahasanya. Next is reduplication. Reduplication ini suatu kata yang diambil dari rootnya kata tersebut. Contohnya bang bang yang sounds of a gun when firing. And coinage merupakan suatu kata baru yang biasanya digunakan untuk commercial product. Contohnya ada Vaseline. And the last is back formation. Back formation biasanya ini menyingkatkan suatu kata menjadi lebih singkat, like insertion jadi insert, and donation jadi donate. And conversation biasanya adalah a word of one grammatical form convert into another grammatical form without changing any spelling. Contohnya Google yang tadinya kata asalnya adalah to Google.
Okay, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.